جی خبر ہے کہ گجرانوالہ کا رابن ہوڈ ساتھیوں سمیت گرفتار، پکڑے جانے پر انکشاف کیا کہ کمائی کا 1/4 ڈیم فنڈ میں دے دیتا تھا۔ ارے رابن ہوڈ گجرانوالے سے یہ گجرانوالے کا رابن ہوڈ تھا، جیسے مامو کانجن کی مادھوری ہے نا، یہ خبروں کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ رابن ہوڈ لاکسلی کا تھا۔ بعض لوگ اپنی وجہ سے، اپنی ٹریڈ کی وجہ سے، اپنی کنٹریبیوشن کی وجہ سے، جو کنٹریبیوشن ان کا تاریخ میں ہوتا ہے تو وہ محاورہ بن جاتے ہیں۔ اب اس کا وصف یہ تھا کہ وہ امراء کو لوٹا کرتا تھا، بادشاہ کے کاروان کو، بادشاہ کے عمال کو، اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اور پھر تے چنگا آدمی ہویا، مسلمانے چاہو جی آدمی ہونے چاہیے نے۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں رابن ہوڈزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سر یہ کیوں کہ اسلام میں ایسے بندے کی گنجائش نہیں؟ اس لیے کہ برائی کر رہا ہے نا۔ لیکن سر یہ برائی پھر کس طرح ہے کہ امیر آدمی سے چھین کر وہ غریبوں کو دے رہا ہے؟ نہیں تو امیر آدمی انسان نہیں ہوتا، وہ کس کی مخلوق ہے؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور امیر ہونا کوئی تہمت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تقسیم کے ساتھ، شیئر کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ آپ زبردستی کسی سے چھینیں اور پھر غریب کی مدد کریں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، ناٹ ایٹ آل۔ کبھی برائی کے بطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی، یہ موٹا سا اصول ہے۔ سر لیکن جب امیر حد سے زیادہ ہو جائے پھر اس سے لوٹنا تو بنتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ کیسے لوٹتی ہے؟ ٹیکس لگا کر۔ اب بھی آپ دیکھیے اسکینڈینیویا میں لوگ لوٹ رہے ہیں اور بڑے شوق سے لوٹتے ہیں۔ اپنی کمائی کا 53%، یعنی 100 روپیہ کمایا 53%، اور کس فخر سے! یہ بھی تفاخر کی ایک علامت دیکھیے کہ جاؤ میں نے تمہارے لیے کمایا، میں آج آفس جا رہا ہوں اور تم لوگوں کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے لیے تو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے رفاہی ریاست، فلاحی ریاست۔ اور جو اپنی کمائی میں سے 53% دے رہا ہے اور اس پر بھی بہت خوش ہے، فخر کرتا ہے، اللہ اس میں برکت کتنی ڈالتا ہوگا۔ سلطانہ ڈاکو بھی تو تھا نا۔ سلطانہ ڈاکو بھی اس سے ملتا جلتا کام کر لیتا تھا، لیکن اس کا نظام لوہار کا، جگے کا، ایون دلہ بھٹی کا، ان کا بنیادی مقصد امیر سے چھیننا اور غریب کو دینا نہیں تھا۔ یہ غریب کو ساتھ ملانے کے لیے دلہ بھٹی مغلوں کے خلاف لڑتا رہا تھا۔ اس کی جنگ تھی اکبر کے خلاف، اور اکبر کو اس نے بڑی دفعہ زچ کیا تھا، لیکن اکبر نے بھی ہیلے بہانے سے کہیں، دھوکہ دہی سے کہیں، اس کی بیوی کو پہلے اٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے لے گیا وہ کہ یہ ہاتھ نہیں آیا، تو اس نے کہا چلو گھر میں جو بھی موجود ہیں اس نے ریموو کر دینا تھا، لیکن یہ لیٹ ہو گیا، اسی بنا پر اسے پیش ہونا پڑ گیا۔ اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ صلح صفائی کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے صلح نہیں کی۔ صلح کا بہانہ تھا، اس کو قابو کیا، اس کو سزائے موت لاہور میں دی گئی، اور اس کے بعد اس کے پورے جسم میں بھوسا بھر کے سٹف کر کے لٹکا دیا گیا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بادشاہ کے ساتھ لڑنے والے کا۔ یہ مغلوں کا تو خاصہ تھا۔ یہ ویلے لوگ سن جو مرضی کرتے رہتے سن، روٹی کھا لی تینوں مارتا، انہوں مارتا، بھائیان ورگیاں نوں مارتا، جو زیادہ اردو بولن والے۔ اچھا دیکھو سنجیدہ گفتگو میں ایک دم پھر اپنا لیچرس سا انداز لے کے آ لیچرل صحیح ہے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں ہاتھ نوں پٹی بن کے گلے 'چ پا دو، حرام ہے جے گل کر سکے تو۔ اچھا یار ایک بات بتا دو، ہمیں بات کرنے دینی ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، میں ان لوگوں کے نام جو رکھ دی گئے نا، ڈاکو، ڈکیت، لٹیرے، میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے نام یہ حکومتوں نے رکھے تھے۔ بھائی میرے، جب وہ ایک اچھے کاز کے لیے کر رہا ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈاکو کہنے والے؟ جی بندے دفتراں 'چ دھکے کھاندے نے سائن کرواਉਣ لے کے۔ انسان ساڈے گھر کدی چور آئے نے 2 گھنٹے روندے رہے نے اینوں مل کے۔ میرے ابے نے انہوں نے اٹھایا، ساری تلاشی لئی 3 گھنٹے، کہندے کھ نہیں نکلے، کوئی کام شام کریا کر، اے پھڑ 2000 روپیہ ریڑھی لا سویرے۔ وہ بات گجرانوالہ کے رابن ہوڈ کی شروع ہوئی تھی، اس طرف گیا ہی کوئی نہیں۔ اس پہ تو فلمیں بھی بنی ہیں، 31 فلمیں بن چکی ہیں رابن ہوڈ۔ آئے میرے ہر گل دا پتہ تسی دیکھ لینا، جڑی بیسٹ فلم ہوئے گی نے ویکھی ہوئے گی۔ کیون کاسنر کی تھی، وہ بیسٹ تھی۔ برائن ایڈمز نے جس کا تھیم سانگ گایا، بیسٹ فلم تھی اور میں نے دیکھی۔ نہ ساون دا پتہ ہے، نہ مظہر شاہ دا پتہ ہے، لاؤ پرانے ایکٹراں کس پتہ، کا؟ امریکن ایکٹراں دا سارے میں پتہ۔ ساون کی میں نے کوئی فلم چھوڑی کوئی نہیں، اور اس کی جو بیسٹ ہیں، تم نے خان چاچا دیکھی ہوگی ایک، ہاں جی خان چاچا، نگو کی وجہ سے دیکھی ہوگی، ساون کی وجہ سے نہیں دیکھی۔ جانا ساون دی بیسٹ فلم کیڑی تھی؟ فوراً ساون بن جاتے ہو۔ اس کی بیسٹ پرفارمنس تھی
हाशू खान। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ। किसने कहा है? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अब देखें हम गुफ्तगू आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, हम गुजरांवाला के उस गैंग का तज़किरा क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इसलिए कि बार बार लुकमा देता है, रखना अंदाजी कर रहा है, तंग कर रहा है, सैबोटाज कर रहा है। ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? हम बाय द वे अगले हफ्ते फिर तुम्हारे मोहल्ले में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हम एक शो जरूर लाएंगे वहां से। अच्छा जी आपने कभी चोरी डकैती की है? मैं इसलिए कॉलेज दौर की बात है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। कॉलेज दौर में आपको पता है आप भी इस दौर से गुजर चुके। उस वक्त जरिया माश ऐसा होता नहीं था कुछ। माँ बाप ने जैसे कैसे कॉलेज में भेज दिया, पढ़ने लग गया। अच्छा वहां जाकर चोरी शुरू कर दी? चोरी नहीं शुरू की, चोरी तो एक हादसा था ना। हाँ जी। एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। अच्छा इसको लड़कियां प्रपोज करती रही हैं, इसने कभी लड़की को प्रपोज नहीं? नो 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 नेवर नेवर, मैं इस बात को वैसे ही अच्छा नहीं समझता। आओ 50 ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਿੱਤਰ। नहीं बचपन से ही आप इस तरह गोलमोल थे? गोल मोल नहीं था भाई मेरे, चौरस थी तुम। स्मार्ट आदमी था, मतलब 30-31 मेरी वेस्ट थी। 30-31 भी गर्दन थी। पहले इतने स्मार्ट है तो अब क्या हो गया आपको? ये बदएहतियाती असल में ना फास्ट फूड, ये जब से ये शुरू हुआ बर्गर ये तो सारे- बेहतियाती की मतलब कि मांग के खाते थे आप? नहीं बेटा, बेहतियाती ये होती है कि आपको एक बर्गर की जरूरत है, आपको आप 200 खा गए। मैंने बड़ी दफा कहा है कि इसके खाने पीने पर मरकूज ना करें कॉमेडी को, उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਟਾ ਹੈ। हम गुजरांवाला के गैंग डिस्कस कर रहे थे, ये क्या बातें शुरू हो गई? ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ ਠਹਿਰੋ ਕਰੋ ਜੀ। अच्छा इसको गुस्सा चढ़ता है क्योंकि गैंग का ताल्लुक गुजरांवाला से है। सर, अभी मैंने पिछले दिनों एक खबर टेलीविजन पे देखी है कि मुल्तान का एक फकीर है, उसको पकड़ा है उन्होंने। उसने कहा जी मेरा 11 लाख और कुछ हज़ार रुपए मेरे बैंक में पड़े और मैंने अभी 10,000 रुपया डैम फंड में दिया है। देखो फकीर ने दिया ना, डकैत ने नहीं। अगर आप देखें तो दोनों में फर्क है। डकैत तो बड़ा जालिम आदमी है, किसी का हक वो तो मांगता है। वो अगर खुद कत्ल करता है तो अपनी इज्जत है नफ्स का, तो तुम ये हक उससे नहीं छीन सकते। ये हक है उसका मांगना, गो के गैर कानूनी है पब्लिक प्लेस पे मांगना, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को मुस्तहक करार देकर उमरा से ले लू लेता हो। लेकिन अगर फिर भी डैम फंड में दिए उसने पैसे तो ये काबिल सताइश है। ये जो चोर के बच्चे हैं ना, ये हरगिज हरगिज काबिल माफी। अब अताउल्ला ईसा खेलवी ने, अब कितने बड़े आर्टिस्ट हैं और बड़े अमीर आदमी हैं वो, उन्होंने गली गली जाकर झोली फैलाई, डैम फंड के लिए पैसे मांगे और एक ठीक ठाक जरे कसीर जमा करवाया। अब तक 10 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है। सर आपने उस फकीर की चालाकी नहीं देखी। वो कहता है कि मैं 1 रुपया मांगता हूँ, मुझे पता है कि 1 रुपया किसी के पास है ही नहीं, या वो 10 देगा या 20 देगा। बड़ा क्रिएटिव फकीर है। ये अपने बच्चे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। यानी ये अच्छी बात है, आप हंस पड़े इस बात पे। फजूल बात मैं ये- अपने बच्चे छोड़ूंगा उस फकीर के नहीं, साथ। आप कहाँ मैं छोड़- इस जैसे बंदे को खरीद के मार दूं। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ गिरफ्तारी ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ कहा मैंने फाड़ लिया। अच्छा आड़ू साहब बचपन का ऐसा वाकया, आप छत से गिरे? नहीं मुझे याद है, मैं बचपन में छोटा सा था, सेहत अच्छी थी, ऐसी गुपलू गुपलू सा था। हाँ जी हाँ जी। वो 4 रुपए पे लेटा हुआ, इस तरह मैंने ना करवट लिया और मैं नीचे गिर गया। उस 4 रुपये के थले अजय भी पेट्रोल निकल रहे हैं। अच्छा आप जब गिरे हैं फिर आपको किसी ने उठाया या उठे ही प्यार? जाहिर बात है, छोटा सा था बचपन, तो रोने लग गया। अच्छा वो वालदा आई, उन्होंने उठाया। फिर वालदा ने 1122 ते फोन किया, उन्होंने कहा बेटे तड़को क्रेन पई। अच्छा बाज बच्चे वाकई इतने सेहतमंद होते हैं कि आम बंदा उठा ही नहीं सकता। नहीं एडा मोटा हुंदा सी, पूरा खानदान इहनू इकट्ठा होके प्यार करदा सी। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੁੱਪ। ਸਾ ਮਨੂਸ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ। पैदा हुंदा ही किचन वाल टुर पिया सी। सबसे मोटा बच्चा जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो 180 किलो वजनी 12 साला बच्चा था, और वो गुस्से में बाज़ औक़ात पकड़ लेता ना किसी को,
تو ਪੁਲਿਸ کو ਬੁਲਾਣਾ ਪੜਤਾ ਥਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़